السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل للقناة، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنتي أول مرة كتشاهد القناة أو الدرس، المرجو أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وكذلك ما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على لي زادجيكتيف، لاكور دي زادجيكتيف، يعني الصفات. كنا شفنا في الدروس السابقة كيفية استعمال الصفة في الجمل، ووريتكم طريقة باش تصوبوا دي فراز سامبل اي كوريكت اون اوتيليزون دي زادجيكتيف. بالنسبة للإخوان والأخوات اللي ما شاهدوش الحلقات السابقة، المرجو أنهم يرجعوا يشاهدوهم، لأن لي زادجيكتيف كنستعملوهم بشكل كبير في اللغة الفرنسية، لأن ضروري أنكم تكونوا ضابطين الاستعمال ديالهم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لاكور دو لادجيكتيف افيك لو سوجي، لأن قلنا بأن لو سوجي كياخذ لا فورم ديال لو نون ولا لو سوجي. يعني لو سوجي إلا كان ماسكولين سانغوليي فالادجيكتيف كيكون ماسكولين سانغوليي، إلا كان فيمينان سانغوليي لو سوجي كذلك الادجيكتيف كياخذ فيمينان سانغوليي، وإلا كان بلوريال كياخذ كذلك الشكل ديال بلوريال. Ça veut dire l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على القواعد الأساسية ديال لي زادجيكتيف فاش كيكون لو نون سوا ماسكولين سوا فيمينان، وبطرق سهله ان شاء الله وبسيطه. ما غيبقى عندكم حتى شي مشكل لا او نيفو دو دير دي فراز اون اوتيليزون لي زادجيكتيف كيل كو سوا لو سوجي، الا كان فيمينان ولا كان ماسكولين. غير تبعوا الله يرضي عليكم. اولا لا ريغل جينيرال، القاعده العامه ديال لادجيكتيف. الوغ توجور فاش كيكون لو نون ماسكولين سانغوليي يعني مفرد مذكر، فاش كنبغي نحول هاد لو نون لو فيمينان سانغوليي سي بون، هاد لادجيكتيف اللي كيكون متبوع بلو نون كنزيد له هادي هي لا ريغل جينيرال. كنزيد له في الفيمينان. نعطيو ان بتيت اكزامبل. لو garçon. Alors شنو قلنا مور لو garçon؟ ديما لي فيرب d'état وتعلمنا فقط le verbe être. Donc le garçon, je vais mettre le verbe être au présent de l'indicatif puisque je dis au présent la phrase. Alors le garçon est, parce que je dis je suis, tu es, il est. Alors est petit. C'est clair? Alors si je change le sujet par un nom féminin, la fille, البنت, alors est petite. Je dis petite. Alors je lis le garçon est petit, la fille est petite. هذه هي la règle générale كنزيدو l'adjectif e. ولكن كاين d'autres règles qu'on doit les respecter pour transformer un adjectif du masculin au féminin. غادي نشوفهم ان شاء الله في هذا الطابلو هذا. تبعوا الله يرضي عليكم باش ما يبقاش عندكم اشكاليه في لي زادجيكتيف، وتمكنوا انكم تكونوا جمل بسيطه باستعمال لي زادجيكتيف كما كان النوعيه ديال لو سوجي. Alors premièrement, ici les adjectifs masculins, c'est bon, et ici les adjectifs féminins. Alors دائما فاش كيكون l'adjectif masculin كيتسالى ب alors je garde le e pour le féminin, je change rien. C'est clair? Je change rien. Par exemple, je vais dire le cahier est propre. Par de l'exemple là, propre. C'est clair? Si je change le sujet, je vais dire la classe, al-qism, est propre. Je change rien. Parce que quand l'adjectif se termine par e, on ne change pas au féminin, qui est le même. C'est clair? Le cahier est propre. الدفتر نظيف. La classe est propre. القسم نظيف. C'est clair? Alors فاش يكون e, je change pas l'adjectif على حساب le sujet. كما كان le sujet كيبقى l'adjectif le même. الحالة الثانية بالنسبة les adjectifs qui se terminent par f, comme dans cet exemple, sportif, رياضي. C'est masculin singulier. إذا كان le nom féminin, alors l'adjectif devient sportive.
Ça veut dire que je change F par VE. C'est clair? F par VE. Je dis ce joueur, هذا اللاعب. Alors je dis, puisqu'il est masculin singulier, donc je vais écrire sportif. Et sportif. C'est clair? Si je dis par exemple cette fille, هاته البنت, cette fille, alors elle est sportive devient VE. Donc je vais écrire sportive. J'espère que c'est clair. Alors toujours فاش تلقاو F في l'adjectif, فاش كتبغيو تستعملوا le féminin, je remplace F par VE. بحال neuf, neuf, جديد. كترجع neuve. On dit ce pantalon, هذا السروال, ce pantalon est neuf. C'est bon. Cette chemise, هذا القميص est neuve. C'est clair? Alors je remplace F par VE, le sujet. On passe au troisième exemple. La troisième règle. Les adjectifs qui se terminent par X, comme dans cet exemple, dangereux, dangereux, خطير. Et là, quand le nom féminin, كنغيروا X ب SE, كنغيروا X ب SE. C'est clair? Je dis ce lion, هذا الأسد est dangereux, est dangereux. Par exemple, cette gazelle, هذه الغزالة est dangereuse. C'est clair? Est dangereuse. Ce chat est dangereux. القطة, cette chat est dangereuse. J'espère que c'est clair. On passe complet. Complet ممتلئ. Alors, فاش كيكون l'adjectif se termine par ET, alors il se transforme ET كنغيروها E accent grave TE. Complète, complet, complète. Je dis la classe, ou bien je commence par un nom, le bureau. المكتب est complet, ET. C'est clair? هنا غنغيروا le sujet par un nom féminin. La classe est complète, complète, complète. J'espère que c'est clair. حاولوا انكم تحفظوا هاد لي ريغل هادو وما يبقاش عندكم ان شاء الله اشكاليه في لي زادجيكتيف سوا ماسكولين سوا فيمينين. بالنسبه لي زادجيكتيف كي se terminent par ER. Alors qui se termine par ER, كنغيروا هاد ER au féminin ب E accent grave RE. Comme dans cet exemple, dernier, dernière. C'est bon. Ce garçon est dernier. Cette fille est dernière. C'est bon. Mon oncle est dernier. Ma tante est dernière. C'est bon. Ce joueur est dernier. Cette sportive est dernière. J'espère que c'est clair. Numéro, les adjectifs qui se terminent par L, EL, EL. Personnel, EL. شخصي, personnel. Le féminin, je remplace EL par E de L, E. Au niveau de la prononciation, c'est la même. C'est bon. Et seulement au niveau de l'écriture, on doit faire attention. Alors je dis, ce dossier, هذا الملف, ce dossier, هذا الملف, est personnel. لأن le nom masculin singulier, j'écris EL. Cette valise, المحفظة, الباليزة بالدارجة, est personnel. Deux L, E. C'est clair? On passe aux adjectifs qui se terminent par on, E, en. E, N plutôt. Alors, EN se prononce on. C'est bon? Comme dans l'exemple italien. Italien, Italie. C'est bon? On dit, ce jeune est italien.
C'est bon? Cette femme est italienne. C'est clair? C'est un exemple. Mais l'adjectif qui se termine par en, il se transforme en e de n e. Je double la consonne de n. Les adjectifs qui se terminent par on, on prononce on comme bon, bonne. C'est bon? Bon, bonne. Je remplace on par o de n e. Comme par exemple, ce repas, est bon. C'est clair? Je donne un autre exemple. Cette salade est bonne, puisque il est féminin. J'espère que vous avez bien compris. Il faut mémoriser les règles. Il faut les mémoriser. ضروري أنكم تحفظوهم إخواني وأخواتي باش ما يبقاش عندكم إشكالية في تغيير l'adjectif du masculin au féminin. Je répète. Les adjectifs qui se terminent par e, كنحافظوا عليهم ما كنغيروهمش soit au féminin soit au masculin. C'est bon. بالنسبة la règle générale هي أنني كنضيف e بالنسبة les adjectifs au féminin. الحالة اللي كينتهي بها f l'adjectif au féminin je remplace f par ve. الحالة اللي كينتهي بها l'adjectif bx au féminin je remplace x par se. الحالة اللي كينتهي بها l'adjectif t au féminin كندير e accent grave te. بالنسبة l'adjectif er au masculin au féminin je remplace er par e accent grave re. بالنسبة les adjectifs qui se terminent par el au féminin je remplace el par e de le. بالنسبة les adjectifs qui se terminent par en, alors ici je remplace en par e de le. بالنسبة les adjectifs qui se terminent par en, je remplace l'adjectif, je remplace en par on, n, e. J'espère que c'est clair. خصكم تحفظوهم مع إخواني ولا دونوهم عافاكم وحاولوا أنكم تراجعوهم de temps en temps حتى أنكم تميموريزيوهم لأن ضروري أنكم تميموريزيوهم pour bien construire des phrases qui sont simples en changeant les sujets. هي كاينة حالات أخرى استثنائية، هذه قواعد عامة. كاينة حالات استثنائية أنا نذكرهم لكم دابا إن شاء الله وحاولوا أنكم تحفظوهم وحدة بوحدة. الحالات الاستثنائية ضروري أنكم تحفظوهم وحدة بوحدة. Alors je vous laisse de prendre une capture d'écran, soit vous prenez les notes et on va passer aux exceptions إن شاء الله. شفنا القواعد الأساسية، دابا غادي نشوفوا لي زيكسيبسيون استثناءات اللي ما كتطبقش عليهم القواعد الأساسية. ضروري أنكم تحفظوهم. هاد les adjectifs on l'utilise souvent. Les adjectifs اللي كتبت لكم on l'utilise souvent. هما داخلين في إطار les exceptions. C'est clair. Vous devez les apprendre et aussi essayer d'apprendre حتى الترجمة ديالهم لأن غنشرح لكم بالعربية. En même temps, je vais vous lire en français. Alors, beau, ça devient belle. Beau, ça devient belle. C'est clair? Alors, au masculin, beau, on dit il est beau. هو جميل. Elle est belle. هي جميلة. C'est bon. Nouveau, جديد. Nouvelle, جديدة. Ce cahier est nouveau. Cette voiture est nouvelle. Vieux, شرف كبير فلاج. Vieille, شرفة. C'est bon, شرفة بالدارجة. Alors vieux, on dit mon grand-père est vieux. Ma grand-mère est vieille. جدي كبير. جدتي كبيرة. Blanc, أبيض. Blanche, بيضاء. Blanc, ce tableau est blanc. C'est bon. Cette maison est blanche. Sec, قصح, sèche. C'est bon. Sec, ça devient sèche. Long, طويل. Longue, طويلة. Ce garçon est long. Cette fille est longue. Ahmed est long. Saïda est longue. Gros, غليظ. Grosse, féminin, غليظة. C'est bon. Gros. Khalid est gros. Ma mère est grosse. Bas, منخفض. Basse, منخفضة. C'est bon. Par exemple, الجبل.
La montagne est basse. الجبل هي un nom féminin. La montagne est basse. منخفض. Je sais pas. Le mur est bas. الحائط منخفض. C'est bon. دو هي شي حاجة ناعمة. douce. في le féminin on dit il est doux. Elle est douce. Ahmed est doux. Khadija est douce. C'est clair? Sympa, ça reste sympa, on ne change pas. On ne change rien. Sympa, sympa. شي واحد sympa, شي واحد ظريف, زوين, gentil, ainsi de suite. On le dit sympa. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. حاولوا أنكم تحفظوا les adjectifs que je vous ai écrits soit au masculin soit au féminin. Et aussi حاولوا أنكم تحفظوا les règles اللي درت لكم في الجزء الأول من الدرس. فهما مهمين بزاف وما غيبقاش عندكم إشكالية. أنت تستعمل l'adjectif avec les noms masculins, أنت تستعمل avec les noms féminins. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الدرس الى الاخر، وهذا دليل على الاهتمام ديالكم بتعلم اللغه الفرنسيه. الله يجازيكم بخير. حاولوا انكم تكتبوا في التعليقات بعض لي زادجيكتيف اللي شفناهم هنايا بتغيير لو سوجي. حاولوا انكم تغيروا لو سوجي. احمد، خالد، فاطمه، مون ماتر، ما سور، ما طونت، مون اونكل، انسي دو سويت. حاولوا انكم تغيروا لي زادجيكتيف، وانا غادي نصح لكم si vous avez commis des fautes. Merci infiniment, c'est gentil. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.